अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल महर के मुताल्लिक़ है और वो सवाल ये है कि क्या महर मुआफ़ कराने से माफ़ हो जाएगी या बीवी को महर देना ज़रूरी और लाजिम होगा। तो देखिए, ये सवाल ऐसा सवाल है कि कई लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश करता रहता है और कई लोग सोचते हैं कि क्या महर माफ़ कराने से माफ़ हो जाएगी या माफ़ कराने से भी महर माफ़ नहीं होगी। तो देखिए, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाएंगे कि महर अगर औरत माफ़ कर दे तो माफ़ होती है या माफ़ नहीं होती है। तो देखिए, महर जो है वो औरत का हक़ है और मर्द के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो औरत को उसकी महर अदा कर दे। मर्द के लिए बिला वजह महर में ताख़ीर करना या महर अदा न करना ये बहुत गलत बात है। और अगर कोई शख्स महर अदा ना करे और इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा और उसके वारिस पर लाजिम होगा कि वो उसकी बीवी की महर अदा करे। तो महर एक बहुत ही बड़ा हक़ है जो मर्द के लिए ज़रूरी और लाजिम है कि वो अपनी बीवी को अदा करे। कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर फरमाया गया है वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, के और मर्दों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम अपनी औरतों की महर अदा कर दो, खुश दिली के साथ, यानी फ़रहत के साथ अपनी बीवियों की महर अदा कर दो। तो कुरान करीम में ख़ुद ये हुक्म फरमाया गया है, इसलिए कि औरत का हक़ है महर का लेना। और औरत के लिए अगर औरत खुश दिली के साथ और कोई दबाव ना हो, किसी का दबाव ना हो, किसी का जबर और इकराह ना हो या शर्मा शर्मी ना हो, तो अगर औरत खुश दिली के साथ माफ़ कर सकती है तो माफ़ हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि आज हम शादी ब्याह के मौके पर देखें कि हर चीज़ एक नकद तरीक़े पर ली जाती है, जिसमें नगद पैसे दिए जाते हैं। आप शादी के मौके पर खाना जो मंगवाया जाता है, गोश्त किया जाता है या कोई और खाना किया जाता है, तो उसमें हर एक को जो खाना है या कोई भी चीज़ है तो उसका पैसा फ़ौरन नगद दिया जाता है। जैसे टेंट किया गया, शामियाना किया गया, तो उसके पैसे टेंट वाले को, शामियाने वाले को फ़ौरन नगद दे दिए गए। इसी तरीके से अगर खाने में गोश्त किया गया तो गोश्त वाले को, कसाई को, उसके पैसे फ़ौरन अदा कर दिए गए। निकाह पढ़ाने वाले ने निकाह पढ़ाया, उसके पैसे फ़ौरन अदा कर दिए गए। यहाँ तक कि बारात में अगर गाड़ियाँ ले जाई गई तो गाड़ियों वालों को उसके पैसे फ़ौरन अदा कर दिए गए। यहाँ तक कि हर चीज़ में पैसे फ़ौरन अदा कर दिए जाते हैं, नकद पैसे दे दिए जाते हैं, उसमें उधार नहीं किया जाता। लेकिन एक महर ही है जो कि निकाह में ज़रूरी है और लाजिम है, जो मर्द को औरत को देना लाजिम है। हम उसमें बहुत ताख़ीर करते हैं या बाज़, अल्लाह माफ़ करे, बाज़ तो अदा ही नहीं करते हैं। हालांकि महर का अदा करना हम इस वाक़ये से समझें कि महर का अदा करना कितना ज़रूरी और लाजिम है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह होता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पास जायदाद के तौर पर, जिनके पास मिल्कियत के तौर पर सिर्फ़ एक ज़िरा होती है जो उन्हें जंग में काम आती है, जो जंग के मौके पर दुश्मन की तलवार को रोकने के लिए ज़िरा बहुत काम आती है, सिर्फ़ उनके पास एक ज़िरा होती है जायदाद के तौर पर, मिल्कियत के तौर पर। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़िरा को बेचकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की महर अदा करते हैं। तो ज़रा सोचिए, क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं फ़ातिमा से बाद में महर को माफ़ करवा लूँगा? क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नहीं जानते थे कि महर अदा करना ज़रूरी नहीं है? बाद में औरत से, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैं बाद में माफ़ करवा सकता हूँ। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नहीं जानते थे? तो इस वाक़ये से हम महर की अहमियत को समझें कि महर कितना ज़रूरी है मर्द के लिए। महर का औरत को महर अदा करना। आजकल होता ये है कि शर्मा शर्मी में, दबाव में औरत से महर माफ़ करवाई जाती है। तो याद रखिए, अगर शर्मा शर्मी में या किसी के दबाव में या औरत खुश नहीं है, औरत से ज़बरदस्ती महर माफ़ करवाई गई
تو اس سے مہر معاف نہیں ہوتی ہے۔ اگر شرما شرمی میں یا زبردستی یا عورت سے دباؤ ڈال کر اس سے مہر معاف کروائی گئی تو مہر معاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مہر ادا کرے۔ البتہ خوش دلی کے ساتھ کہ عورت خوش دل ہو، خوشی کے ساتھ اگر عورت معاف کرنا چاہتی ہے، اور خوش دلی کی مثال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خوش دلی جیسے کہ عورت کے ہاتھ میں مہر کو ادا کر دیا جائے اور عورت بغیر کسی کے دباؤ خوش دلی کے ساتھ اگر واپس شوہر کو وہ پیسے ادا کر دے، وہ مہر واپس دے دے، تو اسے کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ اور آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم شوہر بیوی کے ہاتھ میں پیسے ہی نہیں دیتا ہے، اور کئی موقعوں پر شادیوں میں تو دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، بعض دیتے ہی نہیں ہیں بلا وجہ۔ بعض تو نکاح ہی ایسا کرتے ہیں، اتنی زیادہ مہر رکھتے ہیں، 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ، اور سوچتے یہی ہیں کہ ہمیں ادا ہی نہیں کرنا ہے، حالانکہ مہر کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور یہ بیوی کا ایک حق ہے، جو یہاں تک کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، مسئلے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی زندگی میں عورت کو مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث میں سے جو وہ چھوڑ کے گیا جائیداد میں سے عورت کا حق نکالا جائے گا، مہر کا حق نکالا جائے گا، اور عورت کو مہر کا حق دیا جائے گا۔ تو اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے مہر کا ادا کرنا، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا کہ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ادا کیا۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو سمجھے کہ مہر کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ البتہ ہم نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ عورت خوش ہو اور خوش دلی کے ساتھ اس پر کوئی زبردستی نہ ہو، کسی کا اکراہ نہ ہو، زبردستی نہ ہو، اور اگر عورت معاف کر دے تو مہر معاف ہو جائے گی، پھر بیوی کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ پھر اس سے مہر کا مطالبہ کرے، پھر بیوی کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے۔ لیکن یہ بات مرد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ عورت کی مہر کو باقی رکھے اور عورت سے مہر معاف کروائے اور عورت کو مہر ادا نہ کرے۔ مرد کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ آج کل ہم دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ تو ایک عورت جو زندگی بھر ہماری خدمت کرتی ہے، ایک عورت جو زندگی بھر ہمیں کام آتی ہے، ایک عورت جو زندگی بھر ہمارے ہر چیزوں میں کام آتی ہے، ہمارے سکھ دکھ میں کام آتی ہے، ہمارے بچوں کو بڑا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، تو ہمارے لیے یہ ہماری شان کے خلاف ہے، مرد کی شان کے خلاف ہے کہ ہم اس کی مہر ادا نہ کریں۔ لہٰذا اگر خوش دلی سے عورت معاف کرتی ہے تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن جو آج کل عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زبردستی عورت سے معاف کروایا جاتا ہے، یا عورت سے زبردستی تو نہیں، یا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، اور عورت کو مہر ادا نہیں کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے مہر ادا نہ کرنا یہ گناہ کا باعث ہے، اور اس میں مرد گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔